Добро пожаловать в радиохолл нового радио. Прямо сейчас. Живая среда. На новом. Салом арз мекунам ба кулли шунавандагони мо ки ин лаҳзаҳо моро гӯш карда истоданд. мавҷи 95.5 FM ин аз мавҷи мо ҳам дар Душанбе ва ҳам дар Хуҷанд, ҳам Бохтар ва ҳам дар Хорух. мо як мавҷ дорем дар тамоми Тоҷикистон ва нафароне ки берун аз Тоҷикистон ҳастанд. худёзир аз шумо хоҳиш дорам ки ворид шавед ба сомонаи мо cw.newradio.tg ва моро онлайн метавонед дар дилхо мамлакати дунё низ гӯш кунед. ин аз барномаи Муҳити зинда. номам аст мамнун Борис Осмонов ва ҳамкори кулли барномаи Муҳити зинда ин аст ширкати Тисел. ҳаст замимаи махсус ки метавонед ҳам дар Play Market ва App Store боркашӣ кунед ки ном дорад Тисел Music. барои дӯстдорони мусиқӣ зиёда аз 15 миллион мусиқӣ шумо ҳам дар режими онлайн метавонед гӯш кунед ва ҳам дар режими офлайн. акнун тавозуни Тиселро аз ҳудуди Русия пурра кардан мумкин аст. барои анҷом додани пардохт зарур аст ки замимаи Сбербанк онлайнро насб намоед. таи чанд сония пардохт интиқол дода мешавад. Тисел ва Сбербанк ин хидматрасониро бидуни ҳеҷ гуна комиссия пешниҳод месозанд. 0%. ғамхорӣ дар ҳаққи наздикон ва пайвандон. сарфи назар аз масофа. имрӯз дар меҳмонии мо нафаре ки дар ҳақиқатам бо мусиқии зинда пайвастагии 100% дорад. ин нафар санъаткори воқеӣ аст. ин нафар дар ҳақиқат мусиқачӣ аст ки мо бояд эҳтиром кунем ва чунин мусиқачиён бояд ки дар кишвари мо дар ҳақиқатам зиёд бошанд. ман мехоҳам ки меҳмони имрӯзаи моро барои ҳар яке шунавандагони мо ва нафароне ки худ ҳозир моро тамошо карда истоданд дар Instagram, дар YouTube, дар Фейсбуки радиои Нав, Ахмад Асалбеков қарсакои шумо меҳмони махсуси мо. саломат бошед. ташаккур. мо бисёр шод ҳастем ки шумо имрӯз моро ҳамроҳӣ кардед. бисёр хушнуд ҳастам ва мехостам ки сараввал саломи махсуси худро барои шунавандагони мо мерасондед. маромад. албатта. салом дӯстон, салом тамошобинон, салом ҳамаи ҳамдиёрон кулли дунё. пеш аз оне ки барномаро оғоз кунем, ман мехостам ки бо мусиқачиёни худ моро ошно мекардед. устод Яқубҷон, устод Фаридун, устод Шодибек, албатта бисёрам мутрибони чирадаст ҳастанд. акнун гӯш мекунем бо ҳамамон. шумо фақат зинда месароед. ман ягон бор надидам ки шумо фонограмма хонда бошед. савол пайдо мешавад. кадом лаҳзаҳо шумо фонограмма иҷро мекунед? дар кадом вақт? бисёртар мехоҳем ки зинда сароем, чунки зинда дигар аст. ҳам навохтану ҳам хондан дигар аст. ва албатта ин бо аз ҳамон барномаи консертӣ вобастагӣ дорад ки бояд фонограмма хонем. хай ҷо бо маҷбурем ки фонограмма хонем ки дигар садои качество набирояд. хай вобаста бароим. вобаста ба консерт, вобаста ба марака. ташаккури зиёд мегӯям. биёед бисёр шунавандагони мо дер боз интизор шуданд, зеро ки мо камтар барномаро дер сар кардем аз он вақте ки муайян карда будем. ва барои ин суруди якум кадом суруд мешавад? шеъре ки аст, оҳанги ки аст дар бораи суруди якум барои мо нақл мекардед? маромад. аз суханҳои дӯстамон Фурқати Низом, беҳтарин. як шоири ҷавон ки бисёрам ба маънӣ ба вақт ҳамин шеърро навистааст ва мо оҳанг бастем. ин оҳанги худатон аст? албатта. беҳтарин. тарона чӣ ном дорад? навои шодӣ. беҳтарин. биёед якҷоя гӯш мекунем. ин аз барномаи Муҳити зинда. Ахмад Асалбеков дар меҳмонии мо радиои Нав. рафтем. نوای شاده بزنم نهال درد و حسرتم زباغ سینه میکنم نهال درد و حسرتم زباغ سینه میکنم برغم غصه های دل نوای شاده میزنم نهال درد و حسرتم
زباغ سینه میکنم نهال درد و حسرتم زباغ سینه میکنم دوباره میرسم بنو دوباره میشوم سرو بروز واپسی نخم بهار میرسد زیدو دوباره میرسم بنو دوباره میشوم سرو بروز واپسی دخم بهار میرسد زدو بروز واپسی دخم بهار میرسد زدو برغم غصه های دل نوای شادی میزنم نهال درد و حسرتم زباغ سینه میکنم نهال درد و حسرتم زباغ سینه میکنم دوباره خانه دلم پر از ترانه می شود دوباره از نگاه غم فراز غصه می رود دوباره خانه دلم پر از ترانه می شود دوباره از نگاه من فراز غصه می رود دوباره از نگاه من فراز غصه می رود بر عزم غصه های دل نوای شادی میزنم نهال درد و حسرتم زباغ سینه میکنم نهال درد و حسرتم زباغ سینه میکنم نهال درد و حسرتم زباغ سینه میکنم تشکر Асан. Оқирам таронаи зебо, таронае ки ба эҳсосҳои ҳар яки мо нохун мезанад. Бисёр таронае аст ки хуш аст гӯш кардани чунин таронаҳо. Ман сипоси бе поён мегӯям ин аз барномаи Мути зинда. Шумо гӯш карда истодаед худи ҳозир радиои навро ва меҳмони махсуси мо дар ин барнома ки пайвастагӣ дорад танҳо бо мусиқии зинда, бо овози зинда Ахмад Асалбеков. Бисёр шод ҳастем. Як чиз дигарро аҳамият додам. Қариб ки бисёр сарояндаҳо саҳифа доранд дар Инстаграм. Бисёр хуб. Шуморо ман дар Инстаграм бисёр ҷустуҷӯ кардам, аммо наёфтам.
نغز نجستین. هستید شما در اینستاگرام؟ اینستاگرام دا شوخی کردم، اینستاگرام دا نیستم. راستی گفت نیست. اینستاگرام ندارم موزیل سر میکنیم. دیوز شما برای ما وعده میدید که از همین روزی بورتان البته از همین روزی بورتان سر کرده. اینستاگرام پتکلچات میگیم قطعی دوستان در جستجوی ما شوید. انتظار میشیم صفحه رسمی اینستاگرامی احمد اسالبکوف رو و این هم سبب شد که شما با برنامه ما اومدید و در رادیوی نو این چیز شد. وقتی که شما ترانه ایجاد میکنید چی الهام میبخشد برای شما؟ این البته از خود ما وابستگی ندارد که وای کی میباید الهام کی نباید. ما میخواهیم که وای بیاید نه که وای نیست. این خیلی میشود. یکی لحظه میشود که یا در سفر باشی یا در خونه باشی یا در کار باشی در راه باشی و یکی میباید. این خیلی الهام از من عموما من خیلی میباید الهامی آهنگ سازی. تو اینجوری بدونم که شما ترانه‌های بسیار انتشار کردید اما ترانه یکمینی که شما اجرا کرده بودید تو حال در خاطر دارید؟ ترانه‌ای که اولین بار شما خودتون ایجاد کردید و خودتون البته در وقت مکتب خونی بود. کدام ترانه بود در یادتون باشه؟ و در وقت مکتب خونی بود با زبانی با شعری استاد شادروان سردار اهدار پامیر تنام را قبول. درباره پامیر بودین؟ خیلی آهنگ بود. بعد از وی و مرفوجک آهنگ شد و هم با قلم شاعر سردار اهدار هم یکم دویم همی بودن. فهمم بسیار خوب. ترانه دویم کدام ترانه می شود؟ حاضر ما بهر دوستان، بهر برادران، بهر برادران دور از وطن، خواهران با یک سرود غزل از بدرالدین هلالی تقدیم شما میکنیم. بسیار وقت در رادیو ثبتش است. این ترانه مشهور است؟ مشهور نمیدونم مشهور است نیست ثبت داره. بهر شما بیاید اما یک جا گوش میکنیم. احمد اسالبکوف رادیوی نو محیط زنده. طبیبا که دل آزرده‌ام امروز برخیز طبیبا که دل آزرده‌ام امروز بگذار مرا از غم او مرده‌ام امروز مرده‌ام امروز. ای قبله مقصود ز من رو مگردان ای قبله مقصود ز من رو مگردان که از هر دو جهان رو بد آورده‌ام امروز برخیز طبیبا که
که دل آزرده‌ام امروز برخیز طبیبا که دل آزرده‌ام امروز بگذار مرا که از غم او مرده‌ام امروز مرده‌ام چون برگ خزان چهره من زرد شد از غم چون برگ خزان چهره من زرد شد از غم کو آن گل سیرا که پژمرده‌ام امروز برخیز طبیبا که دل آزرده‌ام امروز برخیز طبیبا که دل آزرده‌ام امروز بگذار مرا که از غم او مرده‌ام امروز مرده‌ام аҳсан кафко биёед шумо салом алейкум сипоси бепоён ташаккур барои медонед асабои мо то яканзо ором шуда истодааст аз он попе ки мо ҳамарӯза гӯш мекунем ин тамоман чизи дигар аст як оромӣ аст ин мусиқии зинда ин кайфияти дигар ин аз радиои нав меҳмони мо аҳмад асалбеков ман як чизро дар шумо аҳамият додам бо бисёри сарояндагон мо ҳамкорӣ мекунем бисёри нафаронро мебинем умуман бисёр шахсони эҷодкор онҳо то як андоза баъзе нафарон аз худ ситора метарошанд вай доранд шумо бинед шахси хоксор зиёда аз чандин солҳо шуд ки дар олами мусиқии тоҷик ҳастед сир дорад ки масалан ситора шудан ё ситора буданро дар худ ягон хел бояд пинҳон кунӣ нест кунӣ ки хоксор бимонӣ касалии ситора бале бемориро беморӣ не хай мумкин аз характери одам вобастагӣ бисёр дорад ва албатта мо ситора нестем ситора дар осмон аст мо ҳам дӯстон бо ёрон бо мардуми оддӣ мо ҳам хел зиндагӣ дорем эҷод мекунем мехонем менавозем бисёр самимона шумо соҳиби чанд фарзанд ҳастед ду фарзанд ҳастам ду фарзанд доред ягон нафари онҳо роҳи мусиқиро интихоб карданд не барои чӣ намедонам ман дам таъсири чӣ нарасондам ки шавед сароянда шавед ё мусиқачӣ шавед мусиқачӣ шавед ки ин ғилам набуду гӯш мекунам фақат нағз мебинанд ҳис мекунанд аз гузаштаҳои шумо аз аҷдодони шумо бисёр нафарон буданд ки бо мусиқӣ машғул буданд албатта ин аз як ҷиҳат бисёрам нағз аст ки давомдеҳандаи кори шумо шаванд вале ки агар ин вобастагӣ дорад ба худи одам албатта ҳастанд рассомеро нағз мебинанд мусиқиро дарк мекунанд духтарчаҳои ман кӯдакои ман вале ки касбашон дигар аст ва авлоде ки гуфтем мо авлодан санъаткор ҳастем аз падарам сар карда аз амаам сар карда аз акам сар карда ҳамамон
شو در ایوتای موسیقی کلان در شده؟ ایوتای موسیقی تولد شدیم. اپا و دانشگاه ختم کردن. امک بچه هم اصل به یک نظری میشناسید همه کسا. بله بله. اومان اویدای موسیقیچیان در گرد موسیقیچی و کلان شد. بسیار خوب. ما نیز از گرد موسیقی دور نمیرویم. خود از ترانه نوبتی شما رو یک جای با شنوندگان ما گوش میکنیم. این کدام ترانه میشود؟ البته ترانه دیگرمون رو با نام دل میرود جهان میرود. این ترانه خیلی مشهوری احمد اسالبеков است و این ترانه را فکر میکنم که همگان میدونند. برای خود از میگم که رادیوی خود رو بلندتر کنید. همگان ما آماده هستیم، همه یک جای رقص میکنیم، خوشحالی میکنیم. محیط زنده احمد اسالبеков دل میرود جهان میرود. رفتیم. دل میرود جهان میرود. جهان میرود عاشق به نشان میزند. دل میرود جهان میرود عاشق به نشان میزند. وقتی که تو در کوچه و بازار آن چشم سیاهی که تو داری، آن ناز و ادایی که تو داری، آن چشم سیاهی که تو داری، آن ناز و ادایی که تو داری. عاشق و مثالی مجنون سرخزی تو هستم. عاشق و مثالی مجنون سرخزی تو هستم. در کوی وفای عشق عاشق چون دار رباب مویت است. او دل میرود جهان میرود عاشق به نشان میزند. دل میرود جهان میرود عاشق به نشان میزند. وقتی که تو در کوچه و بازار آن چشم سیاهی که تو داری، آن ناز و ادایی که تو داری، آن چشم سیاهی که تو داری، آن ناز و ادایی فرش سنگ دیوار. او دل میرود جهان میرود عاشق به نشان میزند. دل میرود جهان میرود عاشق به نشان میزند. دل میرود جهان میرود. راما браво, аҳсан. ин аст барномаи муҳити зинда. ташаккур мегӯям барои аҳмад асалбеков, барои чунин таронаҳои зебо, барои чунин нерӯ, чунин энергияи махсус ки пур аз мусиқӣ асту пур аз нишоту пур аз хушнудиву пур аз шодӣ.
идома дорад барномаи мо мавҷи мо 95.5 FM мебошад. душанбе хуҷанд бохтар хоруқ моро тариқи ин мавҷ метавонед дар ҷои кор, дар мошин, дар хона, дар куҷое ки набошед метавонед ки гӯш кунед тариқи мавҷи 95.5 FM. ин аст мавҷи мо дар Тоҷикистон, радиои нав. ва ҳамзамон метавонед ки агар берун аз Тоҷикистон моро гӯш карда истода бошед, дар сомонаи мо www.newradio.tg метавонед ки моро ҳам гӯш кунед ва ҳам тамошо кунед. ҳамзамон фаромӯш намекунем Instagram ва Facebook мо инам бошад newradio.tg мебошад. ҳамкори кули барномаи Муҳити зинда ин аз ширкати мобилии Тисел алоқа барои муошират. ва ҳамзамон қайд кардан ба маврид аст ки дӯстони азиз ҳаст замимаи махсус бо номи Тисел Music ки метавонед онро боркашӣ кунед дар Play Market ва App Store ва мусиқии англисӣ, мусиқии туркӣ, мусиқии тоҷикӣ, мусиқии узбекӣ, дилхоҳ мусиқие ки барояшон писанд аст аз сарояндаҳои дӯстдоштаи худ метавонед ки пайдо кунед. зиёда аз 15 миллион мусиқӣ аст ва доимо гӯш кунед. Play Market ва App Store ворид мешавем. замимаи махсус Тисел Music аст. акнун тавозуни тиселро аз ҳудуди русия пурра кардан мумкин аст. барои анҷом додани пардохт зарур аст ки замимаи Сбербанк онлайнро насб намоед. таи чанд сония пардохт интиқол дода мешавад. тисел ва Сбербанк ин хидматрасониро бидуни ҳеҷ гуна комиссия пешниҳод месозанд. 0%. ғамхорӣ дар ҳаққи наздикон ва пайвандон, сарфи назар аз масофа. Ахмад Асалбеков меҳмони мо ҳастанд ва барои ман бисёр шавқовар аст. як замон ман аҳамият додам ки шумо фаъолияти якаи худро пеш бурда будед. дар маъракаҳо, дар бисёр ҷо худатон танҳо баромад мекардед бо мусиқиячони худ. 5-6 соли охир ё ин ки шояд зиёдтар ҳам бошад, шумо ҳамроҳи гурӯҳи Шамс ҳастед. умуман шарҳ медодед барои мо, барои мухлисонатон ки чӣ гуна буд дар аввал ҳолат ва баъдан чӣ гуна шумо масалан аъзои як гурӯҳ шудед? албатта мо якҷоя аз кӯдакӣ гуфтани гапам мумкин аст, чунки мо мусиқии эстрадиро аз Далер Назаров, аз Муборакшоҳ Мирзошоев гӯш карда, ҳис карда, наздашон омада, ама хелем бигӯем ки аз кӯдакӣ қатъишон будем, чиам надорем. ва бо мурури замон ама хеле шуд ки дар кор шудам, дар кор будам бо гурӯҳи Шамс якҷо шавам. ама хеле вақт шуд ва дар тӯли 7 сол шуд ё зиёдтар ба фикрам шуд, бисёртар шуд ки бо гурӯҳи Шамс якҷоя фаъолият мекунам. як чизи шавқовари дигар, масалан ҳар як сароянда нигоҳи худро дорад оиди мусиқӣ. хеле ки шумо медонед айни замон сарояндаҳои нав бениҳоят зиёд пайдо шуданд. аз сарояндаҳои нав метавонед гуфта ки масалан эҷодиёти ин ё сароянда барояшон писанд аст ҳамчун мусиқачии соҳибкас? фақат росташро гӯед. хоҳиш мекунам. албатта ман ки дар маркази кӯдакон ва наврасон бо кӯдакон ба кӯдакон дарси гитор, дарси овозхонӣ ёд метиҳам ва ҳастанд бисёр ҷавононе ки лаёқати хондан доранд, лаёқати навохтан доранд, бисёр ҳастанд. ва дар умум дар худи Тоҷикистон мо бисёр сарояндаҳои аҷоиб, бисёр сарояндаҳои зур ҳам гӯем ки ҳозира дар даври ҳозира ҳастанд, мехонанд, ҳар рӯз гӯш мекунам. киро бисёртар гӯш мекунед аз сароянда ки айни замон машҳур ҳастанд? Никрӯз бисёр мехонад, Ниёзов бисёр сурудҳои аҷоиб ба худаш, ба мусиқии худаш чӣ карда мехонад. ҳастанд аз бонувон Мадина, Фотима, ҷавонон албатта бисёр ҳастанд. ташаккур мегӯям. таронаи навбатӣ кадом тарона мешавад? таронаи навбатиро мо баҳри дӯстон, баҳри ҳамаи шунавандагон дар фасли баҳор ки аз ғазалҳои ниҳоят ғазалсаро Ҳофизи Широзӣ баҳри шумо ки аз оҳангҳои аз даврони ҷавонии ман буд, аз даврони донишҷӯии ман буд ва имрӯз мо кор кардем, баҳри шумо пешвоз мекунем. истиқбол мегирем, рафтем. Gulbe
نباشد به بوسه کنار خوش نباشد گل بیر و خیار خوش نباشد به باد بهار خوش نباشد گل بیر و خیار خوش نباشد به باد بهار خوش نباشد Харцакои шумо меҳмони махсуси мо Ахмад Асалбеков. Ин аст радиои Нав, барномаи Муҳити зинда. Бисёр шод ҳастем ки имрӯз вақт ҷудо кардед то ин ки ҳамроҳи мо, ҳамроҳи шунавандагон, ҳамроҳи мухлисони худ як қадам бошад, ҳам наздик шавед ва ин барнома махсус барои он аст ки ҳамаи сарояндаҳое ки мо мешиносем, онҳоро эҳтиром мекунем, таронаҳои онҳоро гӯш мекунем, ба таври зинда биёянду таронаҳои машҳури худро иҷро кунанд. Ва устоди гироми қадри мо Ахмад Асалбеков нез имрӯз барои ҳамаи бисёр мусиқачиёни нав, сарояндаҳое ки ҳастанд, барои бисёр нафарон ки устод мебошанд ва имрӯз як мастер-класси махсусам гузаронданд бо садои худ, бо мусиқачиёне ки воқеан ҳам соҳибкасб ҳастанд. Ман сипоси бепоён мегӯям. Пеш аз оне ки мо таронаи охиронро дар имрӯза барнома иҷро кунем, мехостам ки як таманиёти махсуси худро барои мухлисони худ, барои шунавандагони мо бигӯед ва баъдан мо таронаи охиронро иҷро кунем. Марҳамат. ташаккури зиёд. Таманиёти ман барои ҳамаи шунавандагон, мухлисон ин аст ки худованди карим ҳамаи моро сеҳат саломат нигаҳ дорад. дар ҷумҳурии мо доимо ҳамихел барномаҳо, консертҳо ташкил шавад. баҳори нав муборак. албатта дӯстон саломат бошед, бо мо бошед. Ташаккури зиёд. Сарандаи машҳури тоҷик Ахмад Асалбеков дар меҳмонии мо ва таронаи охирон кадом тарона мешавад дар имрӯза барнома? баҳри шумо аз таронаҳои қадим, аз оҳангҳои халқӣ баҳри дӯстон. Марҳамат, рафтем. گرد قلا گشتم پایزه به دلا یافتم پایزه به دلا یافتم پایزه به دلا از کی از بی بره کجان است از بی بره کجان است پایزه به دلا از کی از بی بره کجان است از بی بره کجان است او بی بره کجان جایش سر چشمان است او بی بره کجان جایش سر چشمان است او سروری خوبان است او فتنه دوران است او سروری خوبان است او فتنه دوران است درخت توت انگشترین یاقوت انگشترین یاقوت در زیر درخت توت انگشترین یاقوت انگشترین یاقوت این گوهر نایابی از بی بره کجان است از بی بره کجان است این گوهر نایابی از بی بره کجان است از بی بره کجان است
او ببره کجانه جایش سر چشمانه او ببره کجانه جایش سر چشمانه او سرور خوبانه او فتنه دورانه او سرور خوبانه او فتنه دورانه بله یعقوب جان بله لب لب پایان چو بینای قشنگ نمون بینای قشنگ نمون لب لب پایان چو بینای قشنگ نمون بینای قشنگ نمون بینای قشنگ از کی از بی بره کجانت از بی بره کجانت بینای قشنگ از کی از بی بره کجانت از بی بره کجانت او ببره کجانت جایش سر چشمانه او ببره کجانه جایش سر چشمانه او سرور خوبانه او فتنه دورانه او سرور خوبانه او فتنه دورانه بله بله سر شال زار یک دوری گوهردار یک جوری گوهردار دیدم شل زولی زار یک دوری گوهردار یک دوری گوهردار این گوهر نایابی از بی بره کجانت از بی بره کجانت او ببره کجانت جایش سر چشمانت او ببره کجانت جایش سر چشمانت او سرور خوبانه او فتنه دورانه 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 قرصک‌های پرموج شما رحمت تشکر این بود برنامه محیط زنده. امروز در مهمانی ما بودن سرانده مشهور تاجیک احمد اسلبک و با موسیقیچانی صاحبکار سپاس بپاییم میگم بیاید یک بار دیگر ما یک جای قرصک میزنیم. رحمت تشکر زیاد تشکر زیاد میگم. نام نسبی من مبارز عثمانов و میخوریم هفته آینده باز هم در محیط زنده نوبتی. خیر گوش کنید بسیارتر و پیش از همه موسیقی زنده را.